هلو جايز كمي عليكم كمي تكونوا كمي جايز تعيسان 4 ساعات يموت الزارة بتاعتي مالتي قاعد جزا وتأكل مالتي بدمت مالتي جايز عاو جزا أقول فوق إنك تحيزني إذا لقى depression قال مالتي بقى وانا بلت مالتي وي بس ما نسو جايز how are you this is كلام my YouTube channel like subscribe نقولكم جايز and next انت يقولكم دليل إذا فيديو زي مالتي مورت ملكت مني إن كيفن مالتي زي كيفن زي I don't know لما حكى شو بتعمل قولون مرور مالتي ولا بفلاي ولا بتعادوا مالتي جايز ولا زي ربع هاي ترفع مالتي قلت أزير كيفن أبي يزر أبا أنا قرن لا حكي بأي فلت قلي فلت خالص عند تأخلكم دليل مالتي أنا سي عدي كويتي بقى أنا حق زرا عند شهر متقدر بعندها عند شهر متقايا مالتي قلت نعقتها سيخم ماله oh my goodness أنا زفتر يفتر جايز لكم علىه مالتي كم يجرو دقاس وسط كم يجرو بقى حلنا سي بقى كم يجرو سي قسمنا لا أنا قرم لنا مالتي ولا أنا عيقلهم من عي ولا سأي قدس اللي وعي اللي جايز مالتي ذكر لأني كأن نجن مالتي ولا أنا عايد لين مو جايس ولا أنا عاي بقى ينتقن مو جايس مالتي ግን ንሳትን ዓቐቶሲ ከመይ ገይሩ ሲወሓጠሉ ከመይ ገይሩ ዝረገፀቶምሲ ከመይ ገይሩ ሲወሓጠሉ ጋይስ ስለኩም ኣለኹ ዋላ እኮ ንሱ ይበድላ እሞ ንሱ ይበድላ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ማለት ድንግል ኣይነበረትን በቃ ሂወታ ኣቢላ ገለ መለታት ሓዳር ገይራ ወሊዳ ገለ መለታት እያ ንኣሜሪካ ከይዳ ነው ሕጂሲ እዛ ሰብ እዚኣ ማለት እዩ ሰብሲ ዋላ ፍርዲ ወዲኡስ ሰይብልኝ ማለት ነው ንሱ ተዘይደልዩ አይደን ነው አነሲ እጂ ንሱ ከምዘለኹ ቅጽል ዝደልተ ኮይኑ አይደን ነው እዚኣ አነ ውን ኮምስለ ዝመስለን እንደመረይ በቃ ስለዚህ ዝነበርኩ ኢቭን ሁሉ ነገር ዝገብር ከዘን ይመስለን ነይሩ ማለት ነው ምክንያቱ አነ ማለት እዩ አነ ከበልኩ ዋላ ኮፍ ዝብል ዝትስኡን አይንሃለዎ ነይሩ ማለት እዩ ጋይስ كل ነገር አትሕት ቀይደ ይኸውን ነይሩዎ ክኸውን ነይሩ ማለት ይታሰበይት እቲኣ በቀሊል አትሕት ቀይደ ይኸጥዋ ነይረ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣሎ በቃ ስኢሉ ኣይኮነን ክገዝእ ዘይኮነስ ክግዛእ ዘለዎ ሰብ ኣሎ በቃ ክግዛእ ዘይኮን ዘይኮንኩሲ ሕጂ ክትመርሖ ዘይኮነስ ክመርሕ ዘይኮነስ ክምራሕ ዝግብኦ ሰብ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ማለት እዩ ሰውን ኮም ዓይነት ሰብ ይኽእሉ ዘዳሊ ማለት እዩ ኢቭን ሳሲ ወላ ጫምኡናት እውን ኣይትቆኑን ኣይትመጥን እያ እንዲ ሰው ሲ ከመይ ገይሩ እዩ ንሱ ሲ ንዕቃቶ ንዓዱ መፅያ ንዓይ ጉሒፋ ንዓይ ክሒዳ ብዙሕ ነገር ገይራ ኣብ ልዕሊ እውን ብዙሕ ነገራት ይፍጠር ኣሎ እዚ ነገር ሲ ከመይ ገይሩ ይኽበሎ ዝኽኣለ እኮ ይገርም ዘሎ ኣነሲ ተኣበይሲ ከመይ ገይሩ ክቅበሎ ዝኽኢልዎ ማለት እዩ ድሓር ከዓ እዚኦም ፀዓዱ ሲ ማለት ካብ ልቦም ኣይኮነን ብጣዕሚ እናደዱ ዓይኖ ይፈልጥ ገለ ማለታት ማለት እዩ ግን በቃ ይጣቅዑ ማለት ሓደ ጊዜ ሲርስዐኝና ይሓንከ ፀዓሉስ በቃ ሓደ ጊዜ ሲ በቃ ነገራት ከም ካልእ ይመስሉ ማለት ድሕጉሶ ካዘለዎ ገለ ይመስሉ ማለት ኣነ ፀርፊ ይፈትን ጋይስ ማለት እዩ ከተተግብሮ ተይኮንኩ ዋላ ምጥቃይ ሓይሽ ማለት እዩ ጋይስ ለኩም ኣለኹ ተግባራዊ ተዘይኮንካ ከምኡ ይሓይሽ ኢቭን ማለት እዩ ጋይስ ኣነ ሓቂ ዘረባ ከምታት የብለኝ ማለት ሓደ ጊዜ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ግብጃ ነይርና ማለት እዩ ጋይስ ግብጃ ነይርና ካብኡ ዳሓረይሲ ናብ ካልእ ቦታ ኸይድና ማለት እዩ ተዓዲምና ስከይድና ማለት ሰለስተ ኢና ኸይድና ብጣዕሚ ተኳሓሒልና ገለ መለታት ነይርና ማለት እዩ ንሰው በጣም ከስሑቅና ገለ ይብል ነይረ ማለት እዮም በጣም ይስተኮይኖም ነይሮም በቃ ድሓሪ ኣነስ ተመልሶም ከይጣዓሱ በቃ ትገርና የዝነበርና ነገራት ብጣዕሚ ስታይ ስለ ዝገበረን በቃ ገለ ከይቀይሩ ገለ ኢለ ማለት ነው ጸሎት ጻይደ ገለ ማለት ጋይስ ካብ ድሓሪ በቃ ኣይኮድን እዮም ክቀይሩ እዮም ገለ ማለት ነው ኣከላልና ናስ ብጣዕሚ ገለ ዓይነት እዩ ነይሩ በቃ ብላዕሊ ቆራፅ ብታሕቲ ቆራፅ ኣነ ከም ዝቆርፅ ዝበለ ነገር ነይሩ ሰሙን ከምኡ ያው ዝተፈላለዩ ዓይነት ገርና ነይርና
ካብኡ ድሓረስ በቃ ከይድናሲ ተዓዲምና ምስከድና ማለት እዩ ምሳይ እውን ድሓን ነርና ግን ብፍላይ ሓንቲ ምሳና ዝነበረሲ ብጣዕሚ ቀራርቡ ነይሮም ሳምታይምስ ብጣዕሚ ቅርርብ ፈጢሮም ነይሮምና ካብኡ ድሓረይ ከይድና ማለት እዩ ተዓዲምና ምስከድና ዝምድና እባ ነይሩዎም ዝምድና ዘመድ እዮም ካብኡ ድሓረይ ከይድና ካብኡ ተዓዲምና ምስከድና በቃ ቆልሕ ዝብለና ሰብ የለን ማለት እዩ ካብኡ ድሓረይ ቆልሕ ዝብለና የለን ካብኡ ከምዚኣ ኣብ ቅድሜና ከዓ ነይራ ማለት እዩ እቲኣ ዋና ገዛ ጓሎም ማለት እዩ ካብኡ ድሓረይ ንሳ እውን ምስኦም እያ ነይራ ምስኦም ውዒላ ነይራ ኣብቲ ግብጃ ካብኡ ድሓረይ ከምዚኣ ኢለ ትስሕቅ ነይራ ማለት እዩ ጋይስ ንዓና ሪኣ ትስሕቅ ነይራ ከምዚ ደኒና ትስሕቅ ነይራ ማለት እዩ ካብኡ ትስሕቅ ነይራሲ ኣነ ከዓ ምስኣ ስሒቅ ማለት እዩ ጋይስ ሰሓቅ መፂንስ ምስኣ ምስሓቅኩ በቃ ይስሕቅ ስሕቅ ነይረ ማለት እዩ ገሳ ትስሕቅ ነይራ ኣነ ከዓ ምስ ኣይስሕቅን ሳይ ትርእየኒ ኣነ ከዓ ዝሪኣ ዘለኹ ኣይመሰላን ከምዚ ብካልእ ነገር ኣምሲላ ገለ ትስሕቅ ነይራ ግን ንዓና ጠሚታ ትስሕቅ ነይራ ኣነ ግን ተረዲአ እያ ማለት እዩ ጋይስ ካብ ገዛ ክወፅእ ከለኹ ተረዲእን ስለዝወፃእኹ ተረዲእኒ ማለት እዩ ጋይስ ራእየን በቃ እዚኣ ስሓቅ መቋርሲ ኢና ገለ ትስሕቀልና ከ ዘላ ገለ ኢለ ማለት እንታይ ኢላትኒ ካብኡ ድሓረይ ኣይ ኣቲ ማንም ኮ ይጥምተና ደየለ ግን ናይ ሓቂ ርኢ ክልተ ከሎ ማንም ሰብ ኮ ዘይገድፈልና ደየለ ገለ ኢልያ ማለት ነው ካብኡ ድሓረይ ኣነ ከምኡ ኢለ ከብቅዕ ካብኡ እንተ ሓንቲ ከዓ መፅያ ፅቡቅ ገይራ ኣራሲናታ ማለት እዩ ጋይስ ኣራሲናታስ ካብኡ ምስ ኣራሲናታ ገለ መለስ ደቂ ሸራ ምጥጋላ ከምዚ ገብረና ንዓና ገለ ኢልና ተሰይና ማለት እዩ ጋይስ ካብኡ ድሓረይ ምስተሰኣናሲ ካብኡ ሓንቲ እንታይ ኢላ ማለት እዩ ሓንቲ በቃ ቻው በቃ ይኸኒርና በቃ ብጣዕሚ በቃ ከደይ ሓሰብና ነርና ግን በቃ ንኸይድ ኣለና ግን በቃ ንዓመት ኣነ ተማፃቢዕ ኣለኹ ገለ መለሳት ኢላ ብዙሕ ነገር ተማፃቢዓ ማለት እዩ ጋይስ ማለት እዩ ካብኡ ሓንቲ ከዓ ኣቢላ ተኸይዳ እግራ ከምዚኣ ገይራ እንታይ ኢላ ከም ወዲ ጋሕሻር ስኢላ ኢላሲ ደፊኣት ተኸይዳ ማለት እዩ ተምሳሌ ማለት ሰለስተ ሓነ ነርና ካብኡ ደፊኣት ተኸይዳ ኣነ ከዓ ከምታ ብሰላም ዳኣተኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ብኦም ዝሓርቕ ተኮይንስ ደስ ይብሎም ማለት እዩ በቃ ቻው ገለ ኢለዮም ከይደ ማለት ሰላም ኢለዮም ብስነ ስርዓት ሰላም ኢለዮም ኣይተማፃባዓኹ ገለ ይበልኩ ስኢለ ከይደ ማለት እዩ ጋይስ ኣነ ከምዚ እስታይ ፈቱን እየ ማለት እዩ ስኢልካ ዘየለ ነገራት ማለት እዩ ካብኡ ገዛ ምስከና ኮፍ ኢልና ማለት እዩ ሰኻኣት መፃቢዓ ገለ በላ እንታይ ኣታ ምንም ዘይተለማመጩ ክሲ ክንዲ ዝተለማመጩ ክወፂእ ገለ ኢለየ ኣነ ማለት እዩ ኣትሓቅኹ እየ ከገለ ካብኡ ድሓረ እንትና ንፅልናዮ እምበር እሳ ይተረዳእኒ ነይሩ ማለት እዩ እንድሰው ሓንቲ ሰገራ ማለት እዩ ኣነ እናኹም እየ ከምዚ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ በቃ ንሰብ ብካልእ ዓይነት መንገዲ ክሕርቀ እዩ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ እና በቃ ብተፈጥሮ ከዓ ከምዚ ስነ ስርዓት ዘለዎ ኣካይዳ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ቀስ ብፍላይ ማለት እዩ ምስም በቃ ብስነ ስርዓት እስታይ ጌርካ ምኻድ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ጋይስ ማለት እዩ እዚ ሰው ኣነ ከምኡ ኢለ ከይደ ንሶም ከምኡ ሓንቲ ነፂጋቶም ሓንቲ ከምኡ ኢለ ከይደ ማለት እዩ ሰው ኣነሲ ከመይ ገይሮም ይኽእሉ ማለተይ ኣነ ስኢልካ እታ ሰበይቲ እዚኣ ንኸጠቕዑላ ኣይኮነን ንክሓንቅዋ እውን ብጣዕሚ እያ ተሃንጤካ ማለት እዩ እኩትሳ ዝገበረቶን ማለት ትገብሮ ዘለን ናዕቃታን ገለ መሊኣን እቲ ንኸጠቕዑላ ዝገበሮንሲ እንታይ እዩ ኣነ ፀርፊ ይፈቱን እየ ጋይስ ሰብ ምፅራፍ ኣይፈቱን እየ ምክንያቱ በቃ ፀርፊ ከምዚ ናይ ድኽመትካ እዩ ዘርኢ ጋይስ ተረዲእኹም ክትፃርፎ ዘለካ ንሰብ ድኽመትካ በቃ ምንም ክትገብሮ ስለዘይከኣልካ ጥራሕ ትፃርፎ ዘለካ ኮይኑ እዩ ዝስማዕ በቃ ናይ ድኽመት ወይ ከዓ ናይ ቀረባ ነገር ማለት እዩ ከምዚ ቀሊል ነገር ብፀርፊ ጥራሕ ተሓልፎ ነገር ማለት እዩ እዚ ነገር ጌርካ ተወስቲ ከም ዘለካ ገይረ እንታይ ዝገብሮ ኣነ ማለት እዩ ጋይስ እምበር ኣነ ተዝኸውን ነይረ ኣብቲ ናይ ኬብን ቦታ ዘለኹ ማለት እዩ ኢቨን እውን ኣነ ፅዕመኒ ነይሩ ተዝኸውን ነይሩ ካልእ ነገር ክንገብርኩ ነይሩ ማለት እዩ ቀደም ማለት እዩ ኣነ ንሰብ ዘይዛረብ እንታይ ድየ
በቃ ብፍላይ ኣዋልድ ማለት እዩ ገለ መለዶ ገለ ዶ እናበሉ በቃንቲ ከብቃ ጥሩ እንተኸሽ ቀላምጡ ገለ ማለት ሶ ኣነሲ ኣይክእለንን እዩ ጋይስ ከምዚ ስኢልካ ሰብ ተለማምጪ ኢለሲ ክለማመጭ ኣይክእልን እዩ ጋይስ ማለት ኣይክእለንን ከመይ ገይረ ይክእለኒ ማለት በቃ ቃሓሪ ማለት ሕጂ ንኣብነት ኣነ ጓለይ ከምዚ እንተገይርካ ገለ ትብለኒ ነይረ ባዕልኹ ፍለጥ ምባልኳ ነይረ ጋይስ ምክንያቱ ኣይክእለንን በቃ እቲ ናብ ልበይ ዘሎሲ በቃ ጓሃርሲ ኣይክእለንን ማለት እዩ ክሰምዖ ከለኹ ሲ ብጣዕሚ ደስ ዘይብል ነገር ሲ ኣይክእለንን ማለት እዩ በቃ ማንም ሲ ኣይንሰማዕኹን ማለት እዩ ማንም ተበሰማዕነት ኣይመረኸበኒ ማለት እዩ ኣዝርያይ ዝኾነ ሰብ ዝግበር ትግበር ትብለኒ ማለት እዩ እዚ ገብረልኒ ኢለ ሓሲበ በዓለይ ማለት እዩ በዓለይ ኩል ነገር ገብር ነይረ ማለት ኩል ነገራት ኣብ ቀይደ ከእትዎ ነይረ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብቀሊል ማለት እዩ ኣነ ገብሮ ዝደለኹዎ ነገራት ኢቭን ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ክብዕል ገልካ ኢሉስ ዝኾነ ነገር ተባላሽ ኢልካ ባዕልካ ብኢድካ ዓርዮ ኢኻ ትብለኑ በቃ ኣነ እውን ከምቲ ዘባላሽኹሞ ባዕለኹም ዓርዮዎ ብልሳንኩም ብተግባርኩም ብግብርኩም ማለት እዩ ጋይስ ዋ ማለት ዝኾነ ሰብ ወላ ተጋልዩ ማለት እዩ ዘይጋለ ሰብ የለን ፈርዲ እውን ይወዳእ ማለት ይቕረ ዘይብል ሰብ ይቕረታ ክሓትት ማለት እዩ አንድ ሰው ኣነ ኣብዚ ዕድመ ስኢካ ሆነ ብዙሕ ነገራት የጋጥመኒ እንዳም በቃ ለምሎ ምስ በቃ ብጣዕሚ ዕድለይ ተበላሽዩ በቃ ብጣዕሚ እንዳም በቃ ካብቲ ዝኸፈ ናብቲ ዝኸፈ ነገር የጋጥመኒ ማለት እዩ ጋይስ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ይኹን እምበር በቃ ሓቂ ዘረባ ማለት ከዳዕ ምዃን ከምዚ ስታይ ምዃን ማለት ኣይኮነን ጋይስ ዝኣመነካ ሰብ ምኽዳዕ ማለት ከምዚ ሕርፍና ማለት ኣይኮነን ብልጥ ምዃን ማለት ኣይኮነን ከምዚ ሓሪፍ ምዃን ማለት ኣይኮነን በቃ ብጣዕሚ ዕሽነት በቃ ፈዛዝፋኻ ማለት እዩ ናይ መጨረሻ ዓለም ማለት እዩ ዝኣመነካ ሰብ ምኽዳዕ ማለት ሕርፍና ማለት ኣይኮነን ኣነ ምስ ሕርፍና ይሓስቦ ነይኮም ነገራትና ያው ብዙሕ ነገራት ይገጥመካ እሶም ግን ፀጊቦም እንታይ ስኢኖም ሓቆም ዘይክብሉ ክፀግቡ ገለ ማለታት ማለት እዩ እንዲ ሰው ንዕኦም ውርራ የድልዮም ማለት እዩ ሕር በሉ ኢኹም ትብሎም ዘለካ ማለት እዩ ሕርር በሉ ኢኻ ትብሎም ዘለካ ማለት እዩ እንተ ሓደ ውርር ተብል ሓደ ማለት እዩ ሰብ ብሰላማዊ መንገዲ ይኮነን መፅኦም ዘለዉ እዚኦም ሰባት እዚኦም ማለት እዩ ብሰላማዊ መንገዲ ይኮነን መፅኦም ብክብሪ ይኮነን መፅኦም ብፍቅሪ ይኮነን መፅኦም ምትሕግጋዝ ኣይኮነን መፅኦም ተረዲእኹም ብምግፍፋዕ ብምግዝዛዕ ብምጭኽኻን ብምምሳል በቃ እቲ ሓደ ናብቲ ሓደ የላግብ እቲ ሓደ ናብቲ ሓደ የላግብ እንታይ ምልከታና ሕጂ ኣነ ብዛዕባ ናይ ሰበይቲ እኮ ክዛረቡ ከለዉ እኮ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ማለት እዩ እንታይ የእትይዋ ንሳሲ እንታይ የእትዋ ናቲንግ ኣነ ምስኣ ተዘራሪበ ይፈልጥ ብዛዕባ ናይ ሓዳር ይኹን ብዛዕባ ናይ ፍቕራዊ ሃወት ይኹን ብዛዕባ ናይ መጻኢ ህይወት ይኹን ብዛዕባ ናይ ዝኾነ ነገር ምስኣሲ ዋላ ከመደይ ከላ ምስኣ ዋላ ሓንቲ ነገር ስላ ዘይፈልጥኒ ምሳ ኣይምልከታን ይብለኒ ነይሩ ማለት እዩ ቀደም እውን ኣኮይ ኣይምልከታን ምሳይ ክትላዘበ ምሳይ ክትላዘበ ይብለኒ ማለት እዩ ኣነ ዓዳ ኣላትኒ ኢሎም እውን ሓስብ ነይረ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት እውን ጋይስ ተረዲእኩኒ በቃ ምንም ዓድላትኒ ኢለ ሓስብ ነይረ ይላዘብ ነይረ በቃ እቲ ዝላዘቦ ኩሉ ግዜ ካብ ኩሉ እንተልዎ ኣኮይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተስፋ ይበካ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ኣንፈት የትሕዘብካ ገለ መለታት ማለት እዩ ኣነ ባይዘወይ ማለት እዩ ኣንፈት እዮ ከዓ ዝፀልኦ ሰብ ስርየ ይፈልጥኒ ኢቭን ወዲ እውን ያው ሓደ ግዜ እዩ ንሱ እውን እሲ ብዙሕ ነገራት የኣንቢበ እዮ ካብ ገፁ ገለ ማለት እዩ ወላ ብልሳን እውን ነጊሩኒ ማለት እዩ ጋይስ ብዙሕ ግዜ እሲ ኣነ ብጣዕሚ ዝድግፎ ነገር ዝተቃዊሙኒ ይፈልጥ I don't know why ፈልጥ ኣይክእልን ማለት እዩ እንደ ሰው ጋይስ እዚ ናይ ኣኮይ ነገር ዘብናይ ጣዓዱ ነገር ብጣዕሚ ይገርመኒ ማለት እዩ እዚኦም ናይ ኣዋልድ ናይ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይጣቆላ ገለ መልካስ ያለ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣገዳሲ ኣይኮነን ወላ ንካልኦት ሰባት እውን ኣገዳሲ ኣይኮነን ማለት እዩ ብፍላይ ምሳይ ማለት እዩ በቲ ስንዓት ሰዓት ዘለዎ መንገዲ ስለዘይመፁ ማለት እዩ ኣነ ከምኡ ክኸውን ኣይደልን ማለት እዩ ሕርር በልኩልዎም እየ ዝደሊ ማለት እዩ ጋይስ ነቲ ሓደ እሩር ከብል ነቲ ሓደ እሽሩር ከብል ገለ መልካስ ኣይኮንኩን ዝደሊ ማለት እዩ ንዓይ ዝተገሮም በቃ
حرر بلو كولو وميدل مالتي قومي دستلني مالتي جايز بتي حمق مجد نبتك خوم إيه حتقول زلك مالتي بفلاي كأ مالتي السبت أجيبه خالي إن الجريز قبر بلك مالهم واقع تزيه بكايو نسبتي واقع تزيه بكايو بفت واقع خايفة جدا ماليش خال نجراتي تسترديهم كأو حالفنا وكال نجراتي نبكال أسبوع يتنسس مالتي زي أسب زي إيفن نعي كم زجبري إزجبري خطولن مالتي نعي تزولدت من عشرة عيكون نزجبري بتجبري خطولن مالتي خمس جبري خطولن نسي أنا إيفن مالتي أنا وعلي مو مخرقوا عني يا مالتي عاود عليه خوينا مالتي السوق نضرب 4 تحسبني يا جايس والله مالتي ولا قد ما يتولد كنضرب 4 وناي فلتنا مالتي كندنا يتيرب 4 حلنا يبلان كندنا تيرب 4 7 ونت يبلان كندنا تيرب عسي دم يبلان بقى منم ነገር يبلان مالتي ዳስ እዚያ ሰባ ይኮናትን مالتي والله ምንም ዘለዋ ሰባ ይኮናትን مالتي ጋይስ سو نساون ምንም ነገር ማለት ነው ስለዚህ ናብ ካልኦት ሰባት ተሳብቡ ማለት ሕጂ ንሳውን ናብ ካልኦት ሰባት ተሳብቡ ትኸውን ኣነ እውን ተዓዚበ ኣለኹ እዚኦም ሲኣዚኦም ሲ ኣይምልከቶምን እሳ እያ ተባዓልቲ ጉዳይ ንሳ እያ ኣኮይ ኣይምልከቶምን ባዕሉ ሲ ኣብ ሽግር እዩ ነይሩ ክንደይ ነገር ሓሊፉ እዩ ክንደይ ፀገም ነይርዎ ዝፈልጠው ተኣምር እዩ ድምሱን ባዕሉ ዝተፃዊተትሉ ይብለኩም ኣለኹ ናብኡ ላጊባቶ ማለት እዩ በቃ እዚ ኩሉ ነገር ገይራ ማለት እዩ بكل عينة مجرد سايكل تقام دليا نعي كم مجرا دحار كم سجلت أمثلة دحار كأ ناقل لاجي مالتي نص فلت أقدر نسوق يزبل سوق زبل مالتي ناقو تلادو دونيرا مالتي جايز نسوق متزقوا النيرو بزح نجرات على تريوم مالتي نعي بتعمي بقى تصبوا جونا ينعي أكوي مالتي أنا أكوي كل اللي دلني جايز من السماء يوارسوا هو تيلن جن ናይ ኣብ ቦታ እሞ ኣይሕዝን ጋይስ ክሕዝ ኣይክእልን እዩ ግን ንሱ እውን ክሕዝ ከም ዘይክእል ይፈልጥ እዩ ኩሉ ነገራት ይፈልጡ እዮም ጋይስ እስኻ ማለት እዩ ሓደ ሰዓት ኣለ መሲልኩም ንስኻ ኣብዚሕኻ ንመን ከም ትፈቱ ይፈልጡ ኣብዚሕኻ መን ከም ትሰማዓካ ይፈልጡ بعلم نحاليل كلنا نداولو كأم العالسي نعخا الحاليل كسو كم زلوني فلتو نسخة عقم العالي خمسكم كوني فلتو كل نجات فلت أندرستان يجور جن كم تنورمال السبجن سلتو متشوم نسخة تبغى ركب يهلوهم مالتي تبغى زندنا تفتر مالتيو and so إذا سبزي عجن مالتيو كتشو لكم أنا مالتي بفتو سوي لي حاسباني مناتو نسب من تاي تعمل يفلت نسب بخمي عينة من قد الاتحاد يفلت أنا مالتي جايز نعب بخمي عينة من قد انتي تقبر صوب قارد فلت جايز مالتي أنا قبر سلازيك المبر عم سلازي سلا زي متشو عن نمبر أنا انتي قبر انتي تقبر على كتب قارد فلت سوي متعمي عاد حتى أرجع مالتي إنه ما 5 minutes حمشر تبدي حمشر ما وصل اللي ما مالت نعبت مسمر كتطوع مالتي جايز أنا قن ما ضحتي كذا انتي مثلا نيرو مالتي استي كيفن أبوي زبها السب يا حقي منفساوي أبوي جايز قالوا تيو خناي بحقي يجرأ ديو يركب ديو زعله نا حقه غريمني عندها نسوسي سلا زي ده اللي مثلني نيرو مالتي بقى خمزي أو حدارو قلبلتات الواس لازم فترة الفيديو بقى خمزي بقى زخونه زحاب ومو نقري مثلني نيرو مالتي جايز and مسؤول نسي بقى زحون جزم نقر زلو خيني يسمع عن نيرو نا نساخة أنت تقول نصبغي إياه تقول نصبغي كونتن صبغ كونت خليني يا جايز مالتي من نقر بتحط على اللغة عدد والدو مالتي كم تزوركم بقى بتعمل سفر عليه خاتخونكا بتعمل مالت إيفن تغني وهم تقون حق زروا إذا بهالنجر هلو يا بتعمل خبري ونعايز أغني أساسي
በዚሑ ማለት እዩ ሕጂ ሓቂ ከውፅኦ ማለት እዩ ሓቂ ዘረባሲ ብጣዕሚ ይከብድ ማለት እዩ ከም ትቀንእ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ኣነ ገና ምስ ሰማዕኹ የፈሊጥ እዮ ማለት እዩ ከም ትቀንእ እውን ከም ትቀንእ ትኾን እውን ብጣዕሚ 100% ማለት እዩ ግን እዚ ኣዴኻስ ንውላዳ ክትቀንአላ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ማለት ከእስ ካልእ ሰብ ሰሚዑ እውን እዚ ታሪክ እዚ ካልእ ነገር ክብል ኣይክእልን ማለት እዚ ኣብ ናይ ግድን እዩ ኣብ መስመር ደእትዎ ማለት እዩ ኣብቲ ሓሳብ ደእትዎ ናይ ግድን እዩ ከም ትቀንእ ናብቲ ሓሳብ ከም ደእትዎ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ ቅንእ ከም ዘለዎ 100% እዩ ፍሉጥ ነገር እዩ እዚ ማለት እዩ ሪል ነገር ማለት እዩ ታሊን መሲልኩም ኣነ ጋይስ ተፈጥሮይ ማለት ብጣዕሚ ሰብ ዝርዳዕ ብጣዕሚ ማለት ሶ ሞር አንደርስታንዲንግ ሃለን ጋይስ ብጣዕሚ ዝርዳዕ እና እሳ ከም ትቀንእ ካብ ምእትን ፈረቓን ማለት እዩ ቅንእ እውን ከም ዘለዋ ማለት እዩ ጋይስ ሰብቲ ክንደኻ ኸውን ተዘክኢሉ በቃ ዝገብሮ ይፈልጥን ያው ሸጣናው ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ዝዓገር ክረሰብ ኣሎ ጋይስ ማለት እዩ ያው እቲ ናይ በቃ ስኢሉ በቃ ሕማቅ ልበርሕ መቐብል ገለታት ዝብሎ ሰብ ኣሎ ያው ትቀንአውና ሸጣኑ ጋይስ ማለት እዩ እንድሶ ቀዳማይ ነገራት እሱታት ኣገናዚብኩም ማለት እዩ ኣገናዚብኩም ንዓይ ምንን ክትብሉና ኣይግባኣኩም ነይሩ ኩሉ ኣብ ኢድኩም እዩ ዘሎ ሁሉ በጀ ሁሉ በረጀ ይባላል ኩሉ ኣብ ኢድኩም ኩሉ ኣብ ደጅኩም ኩሉ ኣብ ምሳኹም እዩ ዘሎ ጋይስ ስለዚ ንዓይ መፂኹም ፕሮሰስ ኣይትግበሩልናይ ማለት እዩ ኣርግፅ እዚ ምስክር ኣለኩም እዚ ቪድዮ ተደሊኹም ማለት እዩ 100% ምስክር ክኾነኩም ይኽእል ማለት እዩ ጋይስ ክትገብሩ ተደሊኹም ማለት እዩ ትራንስሌት ገበርዋ እዚኣም ቪድዮ እዚኣ እንግሊሽ በቃ ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ስለትሰምዑ ነበርኩም ሕጂ እውን ስምዑኒ ማለት እዩ ተደሊኹም ማለት እዩ ጋይስ ሰው እዛ ሰብ እዚኣ ማለት እዩ ርግፅ ክተብላስ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ኣነ ተዝኸውን ነይረ ኣነ ካብ ተዝኸውን ነይረ ማለት እዩ ካብቲ ቀደም ዝረገፅ ኳነ ላዕሊ ከእንጂ ርግፅ ኣቢለ ፍጥጥ ከብለ ነይረ ማለት እዩ ፍጭጭ ሓርኣ ፍጭጭ ክሳብ ተብል ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ማለት እዩ ኣነ ብጣዕሚ ማለት እዩ ጋይስ ማለት ኣብቲ ሓቀኛ ነገር ብጣዕሚ ይጨከን ማለት እዩ ጋይስ ብጣዕሚ ጨከን ማለት እዩ ጋይስ ኣብ ውሳነ ማለት እዩ ኣነ ከም ለዋሕ ብጣዕሚ ለዋሕ ማለት እዩ ብጣዕሚ ለዋሕ እየ ግን ኣብቲ ሓቀኛ ነገር ከዓ ማለት እዩ ምሕረት ዝበሃል ነገር የለን ምሳይ ማለት እዩ ምሕረት ዝበሃል ነገር የለን ነበር ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ካብ ብዙሕ ነገር ዝተምሃርክዎ ነገር እዩ ጋይስ ማለት ቀሊል ትምህርቲ ኮንኩን ተማሂረ ኣነ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ኣፅኒዐ ብዙሕ ናይ ሰብ ኣፅኒዐ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ማለት ብዙሕ ነገራት የተማሂረ ማለት እዩ ኣብ መፅናዕትን ሰብ እንታይ ይገብር ቻንስ ተሂብካዮ እንታይ ይገብር እንታይ ዓይነት ሰብ ኣሎ ገለ መለታት ብዙሕ ነገራት ያፅና እዚ ነገር እዚ ማለት እዩ እሶም ከዓ ወሸለ ተረኺቡ ማለት እዩ ፊዕፊዕ ንገሉ እዚኦም ከዓ ማለት እዩ ብሕስረት መፀካ ሰብ ማለት እዩ ብክብረት ኣይኮንካ ንትቕበሎ ማለት እዩ ጋይስ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ካልእ ሰብ እውን ተኸቲሉ ክመፀካ እዩ ምክንያቱ እስኻ ከምዚ ዓይነት ሰብ ምዃንካ ተፈሊጡ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ቻንስ ትህብ ምዃንካ ተፈሊጡ ገና ካልእ ሰብ እዩ ዝመፀካ ማለት እዩ ከምዚ እፍሊ ኣባግዕ ማለት እዩ ብኣባግዕ ትዘለኹ ማለት እዩ ዓደይ ናደይ ላለኹ ባይዘወይ በጊዐይ ወሊዳ ትልተልፍላ ብናይ ብትግርኛና ንዓ ክትኸውን ኣለዋ ሓቂ ዝረባ እዚኣ ሲ ንዓ ተጠቓለለት እያ ማለት እዩ ጋይስ ሰው ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ነገር ክኣክለኩም ማለት እዩ እዚ ውለዱ ጥነሱ ገለመልታት ሰዓት ኣይትውለዱ ዘይደለኹምዎ ውላድ ሲ ኣይትውለዱ ዋላ ኣስልዋ ኣይትውለዱ ጋይስ ደኣመንኩምሉ ውላድ ኣይትውለዱ ናስ በቃ ውላድ ፅቡቅ እዩ ሰውንኩም እያ ትብል በቃ ውላድ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምውላድ ብጣዕሚ ውላድ ገለመለታት ኣይትውለዱ ጋይስ ዘይትዕብዎ ቆልዓ ሲ ኣይትውለዱ እዚኣ እኮ ያሰንቢድ ሓደ ሰብኣይ እነሲ ዘይትብይዎ ቆልዓ ሲ ኣይትውለዱ ዋ ወሊድኩም ዓብይዎ ማለት ሪል ነገር እዩ ትክክለኛ ነገር እዩ ጋይስ ወሊድኩም ኣዕብይዎ አንደሶ ጋይስ ማለት እዩ
أنا خا مالتي هجين أبنت بالي بقى 5 قلمات تدل النيرة كنا كلهم حاوسة حمد كوبر النيرة مالتي guys مالتي عن تنتناتي يدلوكم دلوكم مالتي guys امبر انت مسلحوني guys مسل كاي متي أفتحني ولك اللي سو guys مالتي بدعمي أنا بقى جبرك بالله حق زربة أنت جبرك بالله يا أنا فتقال امبارح أستاذ جبر اللي نقدر يقول أملاخي بقى أخونا نقدر جبر اللي مالتنا عايز فايزوي أنا سمني مثل زي جبر اللي بقى كم غير كنا هالكي خبلوني يدولي ما استس كلهم داري قال يا ود أعمل قال ملتات امبارح سمني من نقدر يقول أنا كاب جباي أملاخ مالتي تمي حواتي سلاز حاجوزون مالتي تم دققة مالتي حواتي يوم and so كأود حاري ناسي ولا نزخون السب ولا نبيت سبري قال ملكات بطعمي قيچ زمصول كات يومناتي بيت سب مالتيو قيچ امصول كات بطعمي حرر يبلخا مالتيو تيوم فقرو دا قال ملكات دول يوم ناي دق سويت كوي يوم سويت كوي سويت كوي دق حافتا يوم قال ملكات يوم ولا نساريا اي مسكتهم يونيو 00 او أنا أقل يوم مالتي كم سرحتني كان قدامه بقى أقلقلتي ولا أنا أكون أقل يوم بقى أقل يوم تخلقوا مالتي كديم يوم مالتي كان قدامسي أخدم يوم أقل يوم أقلقلتي ودي أي فينش من مزجبر لين قريب لهم نعم من متحلف لي أمس أنت محلف لين قريب لهم مالتي أمس أنت مسي أي تحلفوا من يعني رنا باي مالتي بس كمان هيك معنا شدت لي مالتي እንደም ሓደ ግዜሲ ብጣዕሚ ንክፍትኑ እንደልዮም ንምንታይ ኢኹም ዝፍጠር ንምንታይ ኢኹም ንዓኽ ዝገብሩ ክገለመታት ይብሉ ነይሮም ግን ኣይራሕሰንን እዩ ጋይስ ምንም ነገር ኣይራሕሰንን ብጣዕሚ ማለት እዩ ንሶም ጉዳዮም ኣይኮነን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምንም ዓይነት ነገር የብሎምን ምንም ዓይነት ነገር ኣይምልከቶምን this is my life ንማንም ምቅብጣር እንዲሁም ሽቆሎማት ኣይድልዮምን ማለት እዩ ጋይስ ንሶም እውን ሓሰውቲ እዮም حسوت مزارو level 1 حسوت مالتي guys so قداي ما كونن قداي ناتي مالتي so إن تاسبيتتي أخا أنت عايزة ولدت عسرو تزدوا حفت عسرو نسا تاسبيتي مالتي أنا واقعة سيك تركب على وبحالتي مالتي واقعات كتركب على وسيلكم أنا تصرفي فوتوني قاعد نقولكم حجون كده تعرف أنا تصرفي فوتوني مالتي بجبري أرئين مالتي بتجبركم أرئين بجبري أعتقبروا مالتي أنا صغير نيرسي بقى أجبري رأسه مزر كلها نيرة مالتي فهمتي أجرسي رأسه مزر كلها نيرة جن أيركو كلهم مالتي تفهم نيرة من قبل جن سهم عاوزة تقعسات هاي اللي كلكم نعي نسات كم تصلعتي عند عالم زيا مالتي عدي صلعتي نعي مالتي first one level 1 صلعتي مالتي نعي عترو مالتي انا عايز ولدت عترو مالتي عدت مالتي سكمتي فيليك نغرتي مثلكم مالتي حالتي في لا طبق يا تمثل مالتي جايس اندام بقى كمي غيرو قال كمي معلتي ترخيبه ما يدنو انا سي بطعمي عبيت مسكني بقى بطعمي لوها جايس نعم مسعب مدقاسو مالتي جايس او ماي جودنس انا بطعمي يتقفف جايس تسكت أنا حقي بخوف السبس يروقني خبل حقي أنا بحقي كم بالي حقي بورت لك أسكاب عادي عمارينا زخانة نقدر سي بقى بس بضحك أخا زخانة نقدر سي بقى ترجع من تقبرنا الحين عند السو تعترو تعال توقعت عتروسان قالوا تما يملكتكم من لكم ولا تعرفي يكون عدان توم ناي سويت كويد يوم وتي ام ناي دلكتكم ولا بعدتكم تراكم انه بقلدكم تفلطوني زي ام ليناتي مسمر ايكونكم من مسمركم حازو اي ملكتكم مسمركم حازو اي ملكتكم مالتي تي ام ناتي مسمر زخونكم جن تاتي مسمر زخونكم كايلو حق درادي اغنا ملكت كيفين يا ملكت مالتي تحليها على خاي مسلني علوها على حال شجري يقولون عند الصوم مالتيو
ኢቨን ኣነስ ቀቲለ የምሃለሁ ነይረ ሕጂ ንዓደይ ኣብ ከባቢ ኣብ ቀደም ግዜ ማለት ረኺብያተ ዝኸውን ነይረ ቀቲለ የምሃለሁ ነይረ ማለት ሽጥ ማበርኳ ነይረ ማለት ንገዝ أنت من تأخذ لكم دليل مالتي أنت خبرت زلة يكونتن حنت عترون كحافية من نجر زلة سواء يكونتن كبرت بهالي قريب اللان مالتي دي أسف دي أسي أنا كنت بتعم قريب من زلة نابي بتعمي تقر من نجر مالتي كم يجر وصيبك ترجعي نبر مالتي سينا بفلاي كما عينت سبت خوينس كم جاروس تراجع خنبر يخل بتاعن قرمان مالتي ناي قالنا يودن ديفرنت له مالتي أنا أنا ولا أنا تاسبت الأرقام مالتي ولا أنا زخون بتعاني أو زخون سمعي أو تزخون نيرة نعبت عم خبر النير مالتي واجانا عقتاسي so fair guys مالتي نعت زتقعكم اللون مول يتصبق لكم أنا تي سلسلة خدنا زجبرنا نجيركم مش أنا بتي من النجار يكلام شو صغيرة خير من النجار استفدتكم مالتي بسهم صوتي لكم ولا خيت تتركوا صوتكم عملتك عجلة ملتاس تغليفكم مول يتصبق لكم مناعته نشوفهم وانت بدلتيهم ناي حق ترجيسكم مالتي تناعيكم ناي حق لكم لله أبدع زي خالو هاتي اللي جالس مالتي سيل كذا لو هات قلبتها إذا أنا سيل كذا لو نكرتي كيش إزمت أنا نسب كم زجبر اللي إذا قلبت هذه من تايدة بق أسيله بق عاوز يكون نكرت سلزبل مالتي فلا أوان تسأل مالتي من تاية مالتي عب كم عينة نجارات مالتي عالم من بق متأفقت نيرة بقال تمر راح تتقون نيرة مالتي صوص بق أنا تحارة مش كنكم كنا تحارة بق حجزو أو دسونا لوكم تجابو ناس تحارة ساقو تحارة ساقو عمون بق أسئلهم